Selamat pagi guys. Seperti biasa guys, kita mancing lagi guys di Sungai Landak guys. Ini udah siang guys, mataharinya udah lumayan tinggi guys. Tolong dibantu dan didukung dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan ada strike-nya guys, bisa menghibur guys. Oke guys. Guys, strike guys. Oke. Alhamdulillah guys. Oke guys, stop guys. Stop guys. Alhamdulillah guys. Wah, mantap bos. Alah bos, sangkut oi. Lepas bos. Strike bos. Pantat biru lagi bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, mantap guys. Oke. Wah, ada udangnya guys, mantap guys. Udang makan tepi guys. Alhamdulillah guys. Oke guys. Alhamdulillah guys. Strike guys, strike guys, lumayan lah guys. Udang calon galak nih, udang putih kata orang. Lumayan guys. Strike guys, ada rupanya guys, mantap guys. Rilis langsung guys. Strike guys. Alhamdulillah. Ada lagi.
Trek guys. Mantap guys, ikan lais guys. Pak guys. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Pak guys. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Alhamdulillah guys. Ada juga guys, lama dia makan guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys, mantap guys. Hmm. Hmm. Guys, ikan guys. Alhamdulillah guys, ikan guys, mantap guys. Gila guys, alamak. Ya. Alhamdulillah guys, ada gak guys. Udang makan tepi guys. Alhamdulillah guys. Guys. Alhamdulillah guys, ada gak guys. Tuh guys. Trek guys. Trek guys. Guys. Apa nih guys? Oh guys. Ikan lain guys. Alhamdulillah guys. Naik ke atas lah guys. Lepas ya. Alhamdulillah guys. Di lauk guys. Oke.
Kasaru guys. Alhamdulillah ada gak guys? Semangat guys. Mata mulai ngantuk. Akan diam. Mantap guys. Baik. Guys, alhamdulillah guys, boleh guys. Mantap guys. Oke. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Yes. Alhamdulillah udah guys. Wah mantap kasar. Cuma parkir belakang susah, belakang cantik ya, depan cantik, belakang cantik. Oh ada banget. Oh di belakangnya pohonnya. Halo guys, hasilnya lumayan lah guys. Ini ikannya ada 3 ekor ikan lais. Ini udangnya guys, lumayan guys. Ini tangan saya lumayan guys, besar nih ikan baung tikus. Oke guys, terima kasih guys, tolong dibantu dan didukung dengan like, comment, subscribe, dan share. Halo guys, macam mana hasilnya guys? Ada lah guys, ada lah.